Okay. Alright. So macam saya kata, I just sebelum masuk ke apa ni, ke crypto faucet sites, sebelum ni saya ada experience mencari duit secara perlahan-lahan from pay to click websites. Pun apa ni, dia jenis site yang memberikan sedikit cebisan US dollar at the time. Yang tu saya jauh a long time ago, about 5 years earlier, tahun 2011, but that's a different story lah. So secara perlahan-lahan over the years, saya mengumpulkan Bitcoin in this way, iaitu pergi ke faucet sites, job capture, dapat sedikit cebisan. At that point, cebisan tu was quite besar jugalah, about like maybe 0.0001 BTC. Sekarang ni boleh tambah kosong lebih kat hujung tu, because they pay out a whole lot less now. But it's still possible to gather Bitcoin in this way. Cuma dia agak perlahan lah. That's one way. And I did this for almost 4 years. I had buat ni selama lebih kurang 4 tahun lebih, sehingga 2020 or so, sebelum jumpa dengan Encik Nasir. Sebelum ni, I buta sikit sebab I tak ada guru, dan I masih berpendapat bahawa Bitcoin tak banyak nilai di mata sangat lah. But Mr. Nasir ada terangkan lebih sikit about the world yang I tak sedar beyond semata-mata nilai tunai di sebalik Bitcoin. From what I ada research and also daripada apa yang dia pernah bagi tahu saya, Bitcoin, more like concept dia, iaitu blockchain technology, it's something that also provides freedom. Dia memberikan kebebasan kepada kita. Kalau dahulunya wang dipunyai oleh golongan yang kaya, dan orang boleh kata mereka bermain dengan duit di sebalik tadbir, Bitcoin is more, the blockchain idea is more transparent. It's visible to all. Bank akan bagi tahu berapa banyak baki yang you ada, tapi dia tak bagi tahu about whatever balance orang lain ada. So you tak tahu sama ada berapa yang you ada versus orang yang lain yang ada lebih banyak daripada you. Mungkin to avoid envy, yes. But sometimes macam dalam kes penyelewengan wang in past years, kalau ikut sejarah ada banyak kes penyelewengan wang dalam sejarah sebelum Bitcoin. And sometimes you feel kalau ada ketulusan, that wouldn't have happened. That's one point for Bitcoin for me, one point of the blockchain technology for me. A very important point. Satu lagi perkara, because the idea of blockchain technology, it also generates, boleh digunakan untuk mewujudkan kesefahaman antara orang lain. Maaf, lidah sasul sikit. Kalau organisasi biasanya antara majikan dengan pekerja, biasanya hubungan antara mereka adalah berjarak agak jauh. Majikan memberikan arahan dan pekerja melaksanakan arahan. Jadi tiada perasaan kebersamaan dalam situasi itu. Organisasi pada zaman kini, especially yang menggunakan blockchain teknologi sebagai asas, mereka lebih terbuka in the sense yang mereka memberikan manfaat kepada orang yang dalam organisasi tersebut. Bermakna setiap satu orang dalam organisasi yang mengamalkan blockchain teknologi is a stakeholder, adalah pemegang saham. Bermakna bukan setakat duit yang mereka dapat, tetapi suara mereka dapat didengar keseluruhan organisasi tersebut. Dan ada yang dipanggil Decentralized Access Organizations, DAOs, yang diceritakan in recent times, yang adalah organisasi that embodies this spirit, yang
yang mereka mempunyai semangat ini, semangat you nak cakap English pun boleh kot. Saya semua faham kot. Kalau tak faham kita boleh Q&A tanyakan. Yalah, cuba nak make it more in what they call more Malay sebab takut orang tak faham lah. But it's a spirit. It's a spirit of working together in full force. Much, I mean, like Microsoft, for example, when it came to the employees, they gave them stock options. I was discussing this to my brother earlier this morning. I said to him, why exactly did Microsoft give stock options to other people? It's not just for the money. They wanted to make the employees stockholders or shareholders in the company. That meant that their voices were meant to be heard. Any ideas that they have that could make the company grow would actually benefit the company in the long run. That's one reason why Microsoft is as big as it is right now, even before blockchain technology came into the picture. Nowadays that we have DAOs, which in a sense allow for a more democratic type organization, where actually people listen to each other, in contrast to the difference between employer and employee, that distance that you have between the two. As shareholders, there is a closeness. You work together for a common aim. And more successful organizations are the ones that have all their people working together as one. That's what I think blockchain technology is aiming to do and what it can do for the future. And that's the real reason over the years that I decided that I want to toss my lot into blockchain, Bitcoin and blockchain technology. Itu I punya 2 cents lah. And I mean, does anybody have any comments on that? Okay. I'm interested. Okay, kalau sekarang you mention you know zaman dulu boleh dapat 5 BTC lah. And buka faucet dapat 5 BTC. Kalau sekarang bernilai 1.10 juta lah, ataupun 1 juta lah kalau 200,000. So boleh dapat tak lagi ke macam mana? What do I need to do kalau nak get some of this free money, free internet money? The one thing I did was run a Google search on crypto faucet sites way back in the beginning. So when I opened up Google way back all those years ago, I found a few places. There was one that was, I'm not sure if the site's still alive. I mean, some of them have died off over the years. Tapi ada setengah yang masih tinggal. Macam contohnya es.btcnews.com. Let me put it in the chat so that you can see it. HTTP. Kalau you nak share your slide pun, maybe you can just give me, you can just email me, you can WhatsApp me, I can share over my computer. No, never mind. Give the link pun okay juga. Yeah, that's what I'm doing. Contoh lah, okay, for maybe somebody else, so far tak ada question lah dalam chatbox kita ataupun tak ada orang nak tanya. What do I need to do if I want to maybe get some of this free money? Selain daripada datang kita punya webinar, and I've been giving away Bitcoin since I think it was like April 2017. I start giving away masa tu 0.001 BTC, 1000 bit. Masa tu more coverages than me. A few dollar, and then saya juga buat mining. Saya buat mining dan saya kata siapa nak bagi saja alamat Bitcoin, saya transferkan mining punya hasil itu kepada akaun dia. Masa tu kecil je lah, berapa ratus satoshi, berapa ribu satoshi, bernilai sen-sen, kupang-kupang. But of course today bernilai besar lah, 0.01. Kalau 0.1 saya panggil macam ni, saya kalau 0.01 Bitcoin tu saya panggil 1 cent Bitcoin, senang nak faham. 1 cent Bitcoin today bernilai RM2,000. Masa tu bernilai dalam RM70 je. Jadi saya boleh bagi kat orang for free. Hari ni saya tak boleh nak bagi that much lah. Kalau saya bagi kecil sangat pula mungkin kecil. The first step towards anything, macam I buat dengan PTC sites a long time ago.
First of all, you have to get an account to actually get started, because how else would people pay you? In this case, for cryptocurrency, you need to obtain a cryptocurrency wallet. Macam apa ni Encik Nasir ada sebutkan tadi, Luno is one of them. For me, I had pakai a long time before Luno was authorized kat Malaysia. I had pakai something called blockchain.com. Of course, blockchain.com was more for the foreign scene, so it doesn't support Ringgit Malaysia transactions. It's only that Luno is one of the few companies yang you can actually invest into cryptocurrencies, whether if it's Bitcoin or Ethereum or Litecoin, using Ringgit Malaysia. Before Luno came to the picture, I think around Nasir rasa tahun 2019 kan, kalau tak silap, Luno. Around that region, apa ni? Yang macam laman I think it was around that. Dia masih boleh dapat lah coin. Is it? Apa dia punya cash dia dapat? Pardon? Apa cash dia kalau nak dapat macam coin daripada macam aset-aset ni? Sorry, soal apa ni line kurang jelas. Cakap lagi sekali, sorry. Apa dia punya cash? Ada cash tak? Ada tak apa yang kita kena buat the catch kalau nak dapat for some things lah. Macam ada sebutkan tadi, like I said, 369,000 ataupun 70,000 lah, 70,000 pengguna. Apa dia duit tu buat claim lah. Banyak lah tu masih di giving out. Sorry, memang connection macam tu sikit, I tak dengar sangat. Are they still giving out decent amount of coin kalau melalui faucet macam ni? Well, faucets are a very slow way of actually gathering Bitcoin. If you can spend the time, you can use them to gather bits and pieces of cryptocurrency. But even going by my own gatherings right now, the lebih kepada about, from what I've been doing over the past few months, about $2 per cryptocurrency. In other words, for Bitcoin, I've got about $2 worth. For Ethereum, about approximately $2 worth, and so on and so forth, except Dogecoin, which is valued a bit differently. Because I mean, on ES faucets, I already have like 300 Dogecoin straight off the bat. I just haven't cashed it in because the withdrawal limit is withdrawal limits. The withdrawal limit for Dogecoin on ES faucets is 500 Dogecoin. And since you get little bits of Dogecoin each time, it's going to be a bit of an uphill battle in order to get it. So faucet sites usually have a withdrawal limit. Once you reach that limit, you can then withdraw. But it does take a long time if you're doing it on your own. So one of the ways you can actually increase that amount is to do some of the offers that they also provide, like maybe take a few surveys, do a couple of offers to install apps, for example. Also the referral program. This is one thing that's also the same thing from pay-to-click websites as well. The more referrals that you have, the faster it will be for you to generate enough cryptocurrency to make withdrawal limits. That's probably the catch of crypto faucet sites. But they share similar veins to pay-to-click websites as well. So that's part of why my experience also filters in. Next up, which is what Nasir introduced to me, are airdrops, which are also another way of actually getting more cryptocurrency in your wallets. Okay. And macam those, how much have you collected so far? Like, if you would share with us, how much can we expect to get? Basically, it's like faucet or airdrop hunting lah.
pemburu airdrop lah, atau pemburu faucet, free coin. It's macam as what you said, Nasir. If you pick them up from the start at this particular point, not much. They kind of have scaled down compared against years before. In past years, around 2016, you could get more cryptocurrency for every say every capture puzzle solved or every offer done. It is a bit reduced nowadays. I'd say if strictly going by collecting from faucet sites, even with a loyalty bonus that accumulates every single day, and I'm getting a loyalty bonus of 100% each day because I make sure that I go to them every single day. The amounts are. A prime example is for Bitcoin, maybe about hang on, let me just bring that up. 0.0000000. But ni lah, dia macam masa diterima tu dapat small kan. Tapi kalau over time, that's the thing. The thing is per day. The thing is per day. Gathering it per day, they start out small. Once you manage to get enough of it, it can add up. The only thing is the wait time. How much time you're willing dari segi nilai, walaupun dia masa dapat tu mungkin kecil lah, mungkin berapa sen atau sub-sen, tapi over time dia boleh bernilai beribu ringgit juga kan. That's true. And also because of the fluctuation of Bitcoin, ringgit pun dah if turun prices go obviously, yes, but here's the thing. If for example Bitcoin fluctuates downward, the faucets have a tendency to give out more Bitcoin as a result of that. So if the price goes up, they give less. If the price goes down, they give more. But if you keep on accumulating it, whether there's low amounts or high amounts of Bitcoin that come through, macam Nasir kata, it will add up over time. To me, I've only just been in a gathering phase, just gathering it until I hit withdrawal limits. So I'm not so focused on withdrawing the amount until I hit the right amount. Even for me, before Luno actually landed in Malaysia, they had a site called BitX, from which a long time back I got 0.01 Bitcoin. Sometime around pernah beli anything daripada Luno tak? No, I haven't bought anything from Luno. Oh, bukan tahun 2015 tu pernah ada beli. Bukan masa tahun 2015 pernah beli anything dari di Luno. Not that I remember actually. Saya beli my first Bitcoin, I remember exact date lah. It was like February I think 20 or something like that. Masa tu saya beli RM40 lah. Hari ni dia dah naik berapa puluh kali lah, dah RM1000 lah. Itu satu cara yang paling mudah lah. That's the right way. I mean, basic sekali dengan Nasir, you must remember that I hadn't met Nasir sehingga saya pindah ke Penang in around 2018. So dalam masa tu boleh kira masa gelap dan tak berguru, tak bermentor. In that detail, I punya mentality was more like just gather it through any means necessary except buying it. Because I felt that would you buy kalau you ada RM1000 now, would you buy Bitcoin? Hell yeah. Now, if you look at the long time ago versus right now, if I had extra cash, I definitely dunk it into Bitcoin or any other cryptocurrency as well. Even though people say that Ethereum has high gas fees, I'd say that cryptocurrency is an evolving technology. Over time, problems will be solved for each of the weaknesses that it has. So it goes from initially being a high barrier of entry, especially with things like processing fees, which are the gas fees of Ethereum, for example. It will soon come to a point as more cryptocurrencies with
different ways of solving the problem, how to make money easily transferred from one location to the other, easily scalable, meaning that what applies to a single person can also expand to a whole organization full of people. And even the fact about wanting to maintain a certain degree of anonymity and yet still be able to conduct authorized transactions. Every single day, the makers of future cryptocurrencies are getting closer towards that aim. Nasir ada pernah sebut dulu at one point about the Stellar Foundation, which is one of the organizations working towards making a very interesting ideal. $100 from, say, America transferred to Malaysia in its entirety, meaning no middlemen at all. So that means $100 from here becomes $100 translated to RM here. Tak ada charge, no what you call middlemen involved. That's one of the few things that blockchain technology and the people behind it, all the people working together, the non-profits as well as those for-profit, are aiming to solve, because this is the future. This is the future. So I think we open up opportunity kalau ada siapa-siapa nak tanya anything pada Encik Riz ataupun any general question, mungkin any of us can also answer. Ada soalan? Kita bagi about 5-10 minutes. Boleh terus unmute mic masing-masing ataupun boleh tanya aja terus dalam bahagian chat tu. Macam iPhone ni dia boleh slide ni kalau nak tengok screen, dan kalau tengok kalau chat tu kalau klik dekat hujung kanan tu dia ada chat lah, boleh type. Okay, kripto.com tu Amanda. Ashraf pernah ada tak sebarang Bitcoin? Ashraf ada tak? Ashraf dah ada Bitcoin, ada sebarang kripto tak sekarang? Dan dari mana dapat tu? Okey, saya pakai Luno. Pernah beli coin selain daripada 5 di Luno tu tak? Bitcoin, BCH, selain daripada tu ada tak? Boleh unmute juga kalau mic mungkin lagi cepat. Okey, kalau ada tak beli selain daripada di Luno 5 coin tu? Okeylah, saya tunjuk dalam web lebih mudah lah. Okey. Tak ada yang reti. Okey, mungkin baru lagi lah. Okay. Kalau tengok saya punya screen ni okay, dia nampak kan saya punya website web ni. Saya tunjuk dia lah. Okay, kalau buka yang mana saya dapat data ni lah. Ini company Malaysia ni, coingecko.com. Okay, coingecko.com. Okay. coingecko.com. Okay, ini dia tunjuk semua lah. Sekarang ni nampak ada 10 billion. Info-info yang saya screenshot tadi di bahagian ni lah. Okay, kalau saya nak cari maklumat coin, maksudnya dia bukan takat 5 saja ada. Sekarang ni ada lebih daripada 11,000 yang dipantau oleh syarikat ni lah, ataupun portal CoinGecko ni. Ada CoinGecko, CoinMarketCap, ada banyak lagi lah. Saya ingat sedozen laman-laman web seperti inilah. Dan kita suka pakai, dia ada iklan juga. Kalau tengok dekat sini, kripto.com ni dia aktif iklan. Dia salah satu dipanggil exchanges. Okay. Exchanges pun dia ada a few lah. Ada spot exchanges yang centralized, ada decentralized, DEX, dan ada juga derivative market. Kalau kita tengok bahagian spot exchanges ni, exchanges saja pun dalam senarai CoinGecko ni ada lebih 500. So ada yang paling besar ni Binance lah dari segi volume.
Kita tengok volume, Binance, Coinbase, Huobi, dia nak pindah ke Singapura ni. KuCoin pun ada office di Singapura. Kripto.com ni antara yang terbesar, antara top 6 yang top 10 juga lah yang terbesar. Okay. Kripto.com sama juga, dia started 2017. Tapi operasi dia betul-betul ingat 2018, 2019 macam tu baru mula sebenarnya. Dia agak baru lah. Dia FTX ni agak baru. Huobi ni lama. Coinbase ni lama. KuCoin pun baru lagi 2017 juga baru mula. Pecutan ni lama, Bitfinex ni lama. So, ada yang lama, ada yang baru. Dan yang lama tak semestinya paling besar. Bila kita tengok Binance ni yang agak baru tapi dia antara yang besar. Paling besar jauh meninggalkan dari segi volume ataupun volume normalize pun dia berkali ganda daripada yang kedua lah. Okay, kalau kita cari Luno, tengok Luno salah satu exchange lah. Orang putih dipanggil, American dipanggil exchange. Kalau orang Malaysia dia selalu panggil exchanger. Kita ikut English UK. Kalau US ni dia panggil. Kalau tengok Luno dia punya volume agak kecil, 147 juta je. Termasuklah di ringgit ni antara yang terbesar jugalah, kedua besar di belakang. Saya tak tahu currency apa ni, South Africa punya currency lah, ZAR ni. ZAR dia ada 38%. Kita punya market agak besar lah, dalam 30% jugalah kalau kita tengok sini kan. Bitcoin, Ethereum, XRP, kita antara yang besar jugalah dalam pasaran Luno sedunia. Tapi kalau kita tengok dari segi volume masih kecil. Jadi kalau you dah advance, kalau contohnya you nak beli, you nak trading juta, you tak boleh nak buat di Luno sebab terlalu kecil dia punya trading volume. Satu hari punya volume Bitcoin baru 15 juta. Jadi kalau you seorang trading 1 juta, dia punya price volatility sangat tinggi lah. Jadi kalau untuk trader besar, dia akan cari exchange yang lagi tinggi liquidity lah. Jadi salah satu dia ialah Kripto.com lah. Dan Kripto.com ni dia ada token dia. Jadi macam-macam. Binance dia ada token BNB. Huobi dia ada token HT. KuCoin dia ada KCS. FTX ni ada FTT. CRO ni. Jadi dia bila exchange ni dia issue token ni, antara cara dia nak raih dana lah. Raih dana masa dia mula-mula tubuh. Jadi bila dah lama tu, dia mungkin token ni ada kegunaan dia dari segi untuk chain dia sendiri. Macam Binance dia ada Binance Smart Chain. KuCoin dia ada KuCoin Community Chain. Kripto.com dia ada Kripto.org ada satu baru chain baru ni, saya tak sempat nak check. Jadi itulah kalau saya menjawablah kot soalan dia. Ada faham tak? Okay, tak ada yang erti South Africa currency ZAR, tapi saya tak ingat nama dia. Okay, jadi menjawab soalan dia, Ashraf. Jadi boleh try lah, nanti kita bagi, kalau you nak daftar, kita ada dah link dia, dan kita ada promosi juga lah kalau siapa nak daftar. Dan memang saya nak bagi CRO sikit lah kalau siapa nak daftar lepas ni lah. Okay, dan lain-lain soalan, kita ada lagi 1 minit, maybe 2-3 minit lagi. Exchanger, ya betul. Salah satu exchange lah kalau bahasa biasanya lah. Exchanger ni nanti orang ingat money exchanger. Dia bukan exchanger, dia exchange. Maksudnya besar, dia bukan pengguruk wang. Itu istilah yang sebenarnya orang Melayu ataupun orang Malaysia banyak tidak guna lah. Dia bukan exchanger, dia exchange. Bursa, bukan kalau exchanger tu pengguruk wang. Okay. Ada lagi soalan lain, Ashraf? Mungkin 1-2 soalan lagi. Kalau boleh ada tentang risk juga hari ni ada. Risk saya jemput untuk conduct kelas hands-on kita kalau orang yang basic kan, dia masih macam ni lah, dia tak tahu adakah exchange lain daripada Luno, ataupun mungkin Luno sendiri pun tak pernah guna. Jadi kalau dia rasa dia nak baca sendiri, dia agak susah. Semua maklumat tu you nak baca, you pergi je website dia. Contohnya kalau Kripto.com, buka Kripto.com, dia ada info sini semua, dan dia ada link juga. Okay, kalau sini kita klik link exchange, dia ada exchange, Kripto.com exchange, boleh baca je semua. Okay, kalau Luno.com, buka di Luno.com, dia ada juga dia punya guide dia apa semua. Jadi kebanyakan orang dia boleh buat sendiri. Tapi kalau yang ada masalah, jadi kita
beri ruang kita nak bantulah kan. Kita buat kelas workshop 3 jam minggu depan di Kulin, hands on, dan kalau yang jauh tu kita sikitlah. Kalau yang dekat tu anytime lah kan. Saya mostly di Penang, tapi hari ni di Kuala Lumpur lah. Zaz. Okay. Zaz punya soalan panjang. Apa yang buatkan Cik Riz begitu semangat? Okay. Riz nak jawab. Sawal. Oh boy. That's a good one. Apa yang just looking at the soalan tu, tengok soalan tu. Apa yang buatkan I begitu semangat nak mengumpulkan BTC fosil bahasa awal pembabitan? The hardest tapi push factor untuk teruskan. Well, I seringkali my brothers, terutamanya my second brother, dia ada bagi tahu I yang I ni jenis yang mereka belajar daripada apa yang I buat meskipun tak selalunya jadilah. So even dia sebut pasal how I got involved in stocks, which is a different story. And I mula perlahan-lahan because I felt if bagi I lah, someday maybe somebody would hear me akan kata that, oh, this is how you do it. Kalau orang yang duit macam tak banyak sekalipun, bunyi apa tadi? Well, pada awalnya saya fikir if ada orang yang akan look back, boleh kata I buat this is my story of sorts. Kalau orang yang macam tak ada duit sekalipun, just wants to actually what the heck? Siapa yang punya pancor tu boleh tolong silence kan, please? Boleh mute or anything? Masih boleh dengar bunyi kat belakang tu. So yeah, motivasi saya pada awal tu, why exactly I sanggup start daripada gathering BTC secara perlahan tu in the most longest of ways, ada kaitannya sikit dengan apa yang I pernah buat dahulu with pay-to-click websites. Because my mentality back then was ada orang tengah cakap kat background ke lo? Yang kalau siapa yang bercakap kat belakang tu? Ayat sikit saja yang unmute kot. Apa mas? Bagi yang siapa yang yang dia punya mic tu on, mungkin boleh mutekan kejap sebab we don't really want to hear toilet sounds. Thank you very much. So where was I? Yeah. So I thought to myself, all those years ago, I figured that for me, if I can prove to myself that even okay. CK tak connect audio langsung. So how did that noise come up? Anyway, so I believed back then, I percaya pada waktu tersebut, that somehow or other, kalau orang yang start daripada kosong sekalipun can do something, no matter how hard or how long the journey was, then I could actually write about it. I could actually share my experiences with other people. So if anybody says that I don't have the money, I don't have the means, I could say to them, well, I've done it. Slowly but surely it can be done. And slowly but surely you can still gather bits of it to make something big. It's just that your journey will take a little more time. Of course, if you have more money, then it will speed things up a bit. So
from Nasir, I ada belajar juga from him. Sebab kalau nak bandingkan apa ni, the story of the tortoise and the hare, he's the hare and I'm the tortoise. Macam Arnab dengan kura-kura lah. Dia Arnab, saya kura-kura. Dia lebih apa ni, dia lebih agile, dan saya apa ni lebih macam slow sikit in some regards. So you have the best of both worlds. It's not a good analogy ya. Kalau anak tu tadi dia tidur, dia tak sampai ke ujung. Okay. Saya rasa kalau saya nak tambah lah, kan, for the sake of time, bagus juga. I mean, I like that point about you tak semestinya wajib beli, kalau nak participate dalam ekonomi ni. Selain daripada faucet, anda boleh mining juga kan. Kalau ada komputer, resource extra sendiri, boleh mine and boleh dapat lebih laju. Saya pernah mining Litecoin dengan Bitcoin guna komputer tu, 2017 saya dapat banyak juga. Kalau masa tu sikit, tapi kalau harga sekarang memang rata beribu ringgit lah juga. Kalau kumpul mining pakai komputer dulu boleh mining, saya ingat Bitcoin, boleh mining a few other coin lah, guna miner gate contoh dia, saya tunjuk. Dalam kalau buka SenangBit.com ada artikel lama saya tulis 2017, masa tu boleh guna beberapa. Itu yang membezakan cryptocurrency dengan Ponzi scheme. Ponzi scheme normally you mesti kena bayar. Jadi tak ada orang tak ada duit tak boleh join. Okey, kecuali you pergi kedua dulu, tak tahulah, mungkin boleh dapat kan some duit, and then you kena bayar dekat token Ponzi ni, post Ponzi. Tapi kalau kripto ni you tak semestinya kena bayar. Saya antara Bitcoin saya dapat kawan bagi RM1. Kemudian Belly Kripto ni punya owner masa tu dia run BTCC, ada mobile app tu, mobi.me. Saya ingat website tu mungkin ada lagi. Dia hantar saya $10 Bitcoin. Kemudian dia hantar lagi saya swag ada Bitcoin chip bernilai 5,000 bit, 5,000 bit, 5,000 bit, which is 0.005. Today bernilai RM1,000 lah. Masa tu dia ingat, saya ingat bernilai dalam berapa puluh ringgit je. Hari ni bernilai RM1,000. Okay. Maksudnya semua orang boleh participate hanya dengan dapat free atau masuk kontes lah. Ada kawan saya dapat 0.1 BTC. Hari ni bernilai RM25,000. Malam saya jumpa dia, RM20,000 ke atas. Okay. Dan dia makin lama makin naik value dia kalau dia tak belanja lah. Pasal dia jual kepada saya. Masa tu dia jual saya bagi dia, saya ingat RM1,500 macam tu. Masa tu dia perlu pakai. Jadi ini yang membezakan cryptocurrency pure form dengan skin. Macam yang lah Bitcoin dan sebagainya. Okay, for the sake of time kita tak boleh nak lanjut lagi. Saya just nak beritahu, kalau tengok slide saya kan, memang banyak lah, saya ada 100 slide ni kalau boleh nak kongsi. Sebenarnya semua ni saya dah kongsikan lah tentang saya, bagaimana saya bermula 4 tahun, 5 tahun dulu, dan apa yang anda perlu buat. Kalau dari segi Bitcoin, okay, saya tak nak ajar 1 hari, 10 hari pun, sebab semua maklumat ni anda boleh baca. Anda boleh buka, cari buku, contohnya macam buku Untitled ni tentang blockchain revolution, apa benda dia, siapa dia, di mana, siapa Satoshi, kenapa dan sebagainya. Ada beratus atau beribu video tentang Bitcoin. Dalam tech.com saja anda boleh jumpa 30 video tentang Bitcoin dan blockchain. Dan dari segi kenapa, dari segi legal, semua maklumat tu terbuka. Dan ini satu disclaimer juga lah, saya tak boleh nak bagi financial advice ataupun investment advice. Jadi apa yang kita kongsikan semua ni lebih kepada maklumat dan mungkin juga hiburan. Kalau tengok fb.com/SenangBit tu, kadang-kadang kita buat meme, just sambil belajar tu kita berhibur juga. Dan kalau anda ada masalah, kalau yang akan join kita punya workshop minggu depan, kita akan cerita benda-benda ni lah. Dari segi wallet, dari segi exchange, macam mana nak dapat duit tu extra, macam mana nak staking, wallet-wallet yang ada yang boleh guna, yang Stellar ni yang tadi Cik Riz mention kan, dia ada airdrop juga bermula 15 bulan. Jadi kalau anda ada duit sikit nak beli SLM, macam
airdrop Aqua. Saya setiap bulan saya dapat beribu-ringgit nilai dia airdrop daripada Aqua. Daripada saya ingat ni dah bulan ke-4 ke ke-5 dah. Dan saya terlupa nak claim 2 bulan tu. Tapi kebanyakan dia setiap bulan saya dapat beribu-ringgit worth Aqua sampai hari ni. Dan kalau ada banyak duit kita mungkin nak simpan dalam hardware wallet. Saya tak jual ni. Dulu saya jual. Boleh juga kalau you scan, tapi saya akan point you kepada partner company lah. Okay. So saya just go through lah dari segi exchange, ada 4 exchange, macam mana semua. Dan just go laju-laju lah. All the way until macam mana nak dapat, macam mana kalau kita nak terima, kalau kita nak niaga misalnya. Okay, kita boleh dapat cara yang paling cepat nak dapat Bitcoin macam ni. Kita jadi affiliate contoh dia. Saya boleh dapat daripada affiliate saya dapat beratus ribu ringgit punya kripto. Okay. Dan ni macam ni. Artis Malaysia Red Only ni. Sekarang ni NFT dia boleh jual token dia tu. Bernilai. We had to coordinate a lot and experiment a lot. And now we have a banknote and we're able to print money. Okay, I haven't seen this. One concern about fiat money or money banknotes from central banks is the continual printing of paper money, which economists warn might lead to inflation. I guess that was inspiration for me to go, hey, maybe I can print my own money in a way to troll banks to show that once I have a printing plate, I can print as many as I want. So first I start off with a sketch, and it's really based on the Chinese yuan. Instead of Mao, I'm gonna be placing it with Doge. I'm thinking of a rocket. My meme bank logo. So meme bank's the bank that is printing all these money. Yeah, I think that could be pretty good. We've seen headlines in the news about meme coins just soaring and Elon Musk buying into cryptocurrency. And I mean, we're millennials, and in our generation, we grew up with the internet, we grew up with memes, these silly things online that have gone viral. So I thought it would be a great time to create a piece that reflected the times we're going through. This is Go Beat, which is Dogecoin in Chinese, translated to 民营总银行. Banknotes are supposed to be hard to forge. I thought, that would be easy, but that was pretty stupid of me. It gave one of my teammates, Esmond, a hard time because he had to translate into a vector file so that it could be laser cut. Is Esmond still your friend? Esmond, I hope you forgive me. Wow. Well, how we did it was we spray painted the whole piece in black. The part where we wanted the copper to be eaten into, we brought it to a laser cutter to just scrape off those bits that we didn't need anymore. We haven't really done anything so precise before previously, so now we are trying to learn how to do it. 这边左下角左边跟这边下面0.8，0.8，确定那边0.9啊？ The earliest found paper money was actually found in the Song Dynasty in Basically you boleh cari Google tentang Red Hongyi dan Dogecoin dia. Dogecoin punya NFT, I think dia jual $300,000. Instant millionaire. Saya ingat satu lagi baru ni artis Nemawi dia jual $1 juta dollar worth of NFT. Tu macam-macam sekarang ni ada NFT punk apa semua. Saya dah tengah cari seorang pakar juga akan ajar ni. Saya ingat our chef Masyad akan umum lah nanti kalau kita jumpa, kita ada talent yang akan cerita dari segi uni macam ni contoh lah airdrop yang bernilai ratusan ribu hingga jutaan lah kalau siapa yang pandai ketik lepas tahun ni. Okay. Dan last kali about investing. Investing ni lebih kepada yang serius lah, kepada yang nak juta bukan takat ribu ringgit. Kalau yang dah juta tu macam mana nak jadi billionaire lah. So kita akan ajar dalam advance course macam mana lagi compounding ni. Semua tentang stock dan pelbagai lah. Okay,
Dan ini dari segi kajian saya sendirilah kebanyakannya. Saya pun dah involved dalam stock market I think more than 20 years lah. Dan jadi agak saya combine info dari segi investing stock, property dan all type of other asset dengan kripto. Macam mana nak maksimumkan, jadi kita kurangkan hasil. Macam orang Buffett pun ambil masa berpuluh tahun nak jadi billionaire. Tapi orang sekarang, contohnya founder FTX dalam masa 4 tahun, ataupun CZ, macam mana dia boleh jadi billionaire dalam masa beberapa tahun. Macam Grab baru ni 40 bilion dolar listing dalam masa tak sampai 10-11 tahun, macam tu je. Okay, so last one saya just nak announce, sorry ambil masa lebih sikit, dah 10-20 dah, lebih sikit 10-20 minit. Kita akan buat lecture 3 jam ni di Kulim. Macam mana, simple, so kita tak boleh nak buat banyak sangat. Saya akan cuba buat lah 3 benda ni. Macam mana nak beli dan jual. Kita akan buat latihan macam mana wallet yang nak pakai, macam mana nak buat transaksi. Kebanyakan orang saya tengok dia ada akaun luno tapi dia tak pernah withdraw, betul lah. Jadi dia tak pernah guna pun. Bila kita tanya dia kenapa dia beli XRP, dia tak tahu. Sebab hanya dia tahu kawan suruh beli, kata harga nak naik, tapi dia tak pernah guna, dia tak pernah transfer keluar. Sebenarnya kalau you transfer keluar bulan ni, you boleh dapat airdrop juga. Sebelum saya ingat Christmas, sebelum Christmas, kalau you ada sendiri, you boleh dapat airdrop juga. XM juga you boleh dapat airdrop kalau you masukkan sebelum 15 bulan Disember. Jadi kena gunalah kalau nak dapat lagi banyak. So webinar saya tak galak sebab saya nak yang investor yang serius lah. Kalau you tak kat webinar, biasanya saya dah buat webinar dari 5 tahun dah, Cik Syah. Kebanyakannya tak follow through. The problem is dia tak efektif. Saya tengok, kalau tengok gambar kan, saya buat webinar yang antara yang pertama di Malaysia, November 5 tu saya dah buat webinar tentang kripto. Saya tak tahu dah ke mana pergi berpuluh orang tu, ataupun beratus orang yang dah join kita punya webinar hari ni. Jadi dia tak tahu. Saya kalau you nak serius, in person dan impact. Kalau nak kalau you rasa you boleh belajar sendiri, kita ada grup kita ada grup sembang, kita ada grup kelas pelaburan dalam Telegram, ada beratus orang dalam tu. Memang dia orang ni millionaire kebanyakan dia. Sebab ikut sendiri, sambil belajar, sambil baca sendiri dan sendiri buat. Kita tak boleh nak ajar everything tu. Tapi yang datang kelas in person saya akan tunjuk practical. Sebab belajar practical lebih cepat. Syah, kalau tak ada, nak kata jauh, tak ada lah. Saya rasa sekarang ni saya terbang dari Penang ke KL tak sampai RM100 flight tiket. Jadi siapa-siapa pun boleh, kalau dia ada kemahuan, dia akan datang dan belajar. Sebab saya bukan nak ajar ilmu macam nak dapat RM1,000, saya nak ajar you macam mana nak dapat RM100,000, RM1,000,000. Okay, so you kena ambil inisiatif untuk datang. Kalau you nak duduk saja, you kena ambil usaha, kena ada kemahiran nak belajar sendiri. Kita tak boleh nak ajar kepada semua everything. Okay, so dari segi yield, sini yang ini introductory lah yang kita akan buat. Kalau sempat, kita akan ajarkan tentang CeFi lah, centralized finance, kripto dan macam mana nak gandakan anda. Tapi you kena adalah modal kurang-kurangnya $100. Sebab kalau biasanya kalau kurang dia tak bagilah. Kalau DeFi staking, Argo lah ni you boleh beli, saya ingat tak sampai $2. Satu Argo kita boleh stake dah. Luna pun saya ingat Luna lah ni berapa? $70-80 macam tu. Dia boleh bubuh 0.01. Maksud dia, tak under $1 pun you boleh stake. TRX pun, satu TRX baru sekupang. You boleh stake. DeFi ni capital kecil sikit, tapi nak dapat hasil yang banyak, you kena ada besar. Contohnya saya staking TRX, saya staking kurang-kurang 20,000 TRX, $2,000. Baru saya boleh buat transaksi yang banyak lah, ratusan ribu. Okay, dan sama juga. Sebab BNB mahal tau. Kalau you nak buat transaksi, dia boleh pergi sampai berpuluh ringgit satu transaksi. Kalau Ethereum tu jangan katalah beratus ringgit satu transaksi. Tapi kalau orang yang dia nak buat transaksi RM10,000, tak ada masalah bayar $100 pun. Okay? Nak minting NFT. Benda-benda tu kita akan bagi introductory minggu depan ni di Kulim. Dan insyaAllah dalam 2 minggu lepas tu kita akan buat yang advance punya kelas lah. Yang mana yang dah grad kita punya basic classes ni, kita akan invite small group saja, tak mau ramai, 10 orang, 20 orang yang kita boleh train everything lah. Dan last kali kita ada ini yang lucky draw ni, saya nak bagi 2 hardware wallet bernilai RM200 ni. Kalau you boleh scan ni, saya akan letak benda ni dekat Facebook kita juga.
You boleh masuk daftar dan it's a Google form saja. Saya just nak tengok you kalau ada daftar account luno.com tu atau kripto.com, kita akan bagi semua orang tu 2 CRO. Sekarang bernilai around RM5 lah, cukup lah you nak top up apa, prepaid phone ke apa ke. Kan? Kita boleh bagi tu so that you boleh test the app dan gunakan kripto. Selagi you tak guna, you tak tahu value kripto tu, you nampak lebih kepada macam main judi. Okay, kita tak nak you invest dalam budaya nak berjudi. Kita kena invest, you kena tahu apa benda yang invest tu, benda yang kita boleh pakai hari-hari. Itu yang menjadi motivasi saya. Sebab saya guna Bitcoin daripada hari pertama saya dapat tahu. Saya terus guna untuk trading on chain, bukan on exchange. Masa tu Luno pun saya tak kenal lagi. Dan so itu saja. Kita akan bagi tu dan in fact kalau you daftar, kalau luno.com pun you dapat RM50. Kalau you daftar self-test atau Necto, you boleh dapat $25 hingga $50 free. So everyone win, and as well as saya bagi juga CRO dan salah seorang, 2 orang lah akan dapat hardware wallet kita. So itu saja. Mungkin last question sebelum kita say good night. Tuan Cik Reh nak tambah apa-apa? Tak ada anything nak tambah apa ni, sebab apa ni Encik Nasir dah explain things very well kepada yang lain, except maybe kalau does anybody else have anything to say? Macam apa ni Encik Nasir kata, truthfully kepada orang yang rasa Kulim is a long distance away, jauh lagi perjalanan kalau bandingkan dengan any other place you need to go. Sebab at one point kalau tak silap Nasir ada sebut that he would like to continue mengajar sikit-sikit in what they call KL as well, and that's much further than Kulim. So bagi sesiapa yang who can make it to Kulim right now, tapi dalam lingkungan seminggu ni, that's your best chance to actually learn a bit more. Dia sini, saya boleh pergi mana-mana. Kalau ada orang Sabah, kata ada 20-30 orang Sabah nak belajar. Tapi kena ada orang Sabah sendiri lah yang host kan. Janganlah kalau katakan saya, sebab saya buat ni, basically saya tak buat duit daripada kelas ni. Saya nak bagi for free saja. Tapi kalau ada partner kata dia nak hostkan apa semua, saya datang dan cover saya punya cost masa saya, cost travel saya, cost lodging saya. I'm happy to share the knowledge. I've been doing this for 5 years. I buat duit daripada kripto. I tak buat duit daripada classes. Okay. And tak macam some guru lah. Some guru will sell you classes. That's how they make money. Tapi saya buat duit lebih baju guna tentang buat saya tunjuk tu. Okay. Easy lah. Simple lah contohnya. Saya tunjuk malam yang tadi kan. 400 uni. 400 uni itu RM40,000 tu. Sekarang 1 uni tu it's so easy to make money over itu kalau you nak belajar lah. Sebenarnya banyak pun you kena rajin je. Tapi tempatan mungkin kawan-kawan kita yang sebahasa, sebudaya, nak belajar sekali, itu yang saya bagi peluang tu. Okay lah. Last tu tak ada siapa. Kalau tak ada siapa, kita terima kasih lah semua. Hari ni malam ni kita ada 22 orang, 10 orang lagi tak tahu lah, missing in action. Tak ada apa dah. Okay, kita semua, thank you lah. Minato. Okay, yang datang lah, Kulim, Minato, Basit. Saya ingat ada ramai juga yang dah daftar dah. Jadi jumpa di Kulim. Jadi kita akan jumpa lah. Okay, Syaraf, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau video ni kalau saya rajin nak edit, mungkin saya upload lah. Okay.